বরাকরে সোনার দোকানের মালিকের স্কুটি থেকে প্রায় 200 গ্রাম সোনা চুরি, অভিযোগ ফাঁড়িতে। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের কুলটি থানার বরাকর ফাঁড়ির অন্তর্গত বরাকর ডিশেরগড় রোড স্থিত মহামায়া জুয়েলার্সের মালিক মলয় কর্মকার আজ বিকেল 4:30টায় কুলটি থানার বরাকর ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন যে গতকাল রাতে প্রায় 9:30টার সময় সে দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাওয়ার সময় বরাকরে একটি দোকানে কিছু কিনতে যায়। সেই সময় তার স্কুটিতে একটি ব্যাগে তার দোকানের সোনা রাখা ছিল। তারপর হঠাৎ দেখে তার স্কুটি থেকে ব্যাগ চুরি হয়ে গিয়েছে। এরপর আজ এই চুরির ঘটনায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলো বরাকর ফাঁড়িতে। जा रहा था स्कूटी में माल हम डिक्की में घुसा था। अच्छा। डिक्की में घुसा के फिर दुकान चल के हम गुरानो किया। गुरानो स्टोर में तो पाउंडी खरीदने गया। पाउंडी खरीदने के उतरने टाइम शायद डिक्की का सीट लगा नहीं, तो उसमें अंदर मेरा बैग था, तो घर में आके देखा बैग नहीं है। फिर हम दुकान में उधर में गया, तो अभी फुटेज में देखा था बैग गुरानो से वहाँ से निकल गया। अच्छा, कितना उसमें 9 बजे 9:30 बजे। कितना का जेवर उसमें आपको मौजूद था? सब हिसाब नहीं किया। क्या नाम हुआ दादा आपका? मोले कॉलोनी का पुलिस को कंप्लेन किए हैं? पुलिस कंप्लेन हुआ। पुलिस अभी क्या आश्वासन दिया आपको? इस बोला हम कदम चल रहा है, अब देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं बहुत।